10 तारीख गिनती होगा, 11 तारीख हम दिल्ली से गेटअप त्रिपुरा ले लाएंगे। 6 तारीख भोट नहीं, 10 तारीख भोट लिखाई नहीं, 11 तारीख गेटअप त्रिपुरा ले तुगुना। 150 दिन के अंदर 6000 पुलिस देंगे, एडीसी पुलिस 23,000 नौकरी देंगे, 29,000 चाकरी होगा। 150 দিনের ভিতরে 5 মাসের ভিতরে, এখনো 5 মাস বেশি না। এপ্রিলের 11 তারিখ আইসা না এখনো। কি বলছিল আমার সেই কথা 2023 এর বিধানসভা নির্বাচন তামসাখা 1 লাস্ট ফাইট। আমি পাইথাকচবা एक देश के विधानसभा निर्वाचन चीनी त्रिपुरा सरक अनारस चिन्ह भोट रखाय कबांকক त्रिपुरा सादे मथानो प्रक्रिया नेटा त्रिपुरा लंगाय इखा 13 জন এমএলএ অংখা এডিসি বড়মনখা গ্রেটার ত্রিপুরা বড় শাখা আমতি খাইই त्रिपुरानि ट्राइबल रो तुम कुंभारा रो त्रिपुरा सरो शुरू थानसा उंदी हाँ थानसा नामो थानसा भालो स्लोगान थानसा कहाँ कोई थानसा नामो किंतु थानसा शुरू बुखु बैसिमिया बुखावे थानसा नामो